उत्पत्तिको पुस्तकमा हामीले हेर्यौं भनेदेखि If we see in the book of Genesis, अनि उत्पत्ति 4 अध्यायमा हामीले हेर्यौं भनेदेखि in Genesis 4 we see that अनि त्यहाँनिर 3 र 4 पदमा here in 3 and 4 verse अनि कयिनले पनि परमेश्वरको निम्ति फलहरू ल्याएको छ that Cain also brought offerings for God, अनि हाबिलले पनि आफूले पालेको पाल्तु पशुहरूबाट उसले परमेश्वरको अगाडि भेटीहरू ल्याएको छ and Abel also brought of his firstborn of his flock and of their fat. केही समय बितेपछि कैनले परमप्रभु कहाँ भूमिको उब्जनीबाट केही ल्याए, तर हाबिलले आफ्नो भेडाको बगालबाट पहिले जन्मेका पाठाहरूका बोसे भाग ल्याए। परमप्रभुले हाबिल र तिनको भेटी ग्रहण गर्नुभयो। Here in verse 3 and 4, and in the process of time it came to pass that Cain brought an offering of the fruit of the ground of the Lord. Abel also brought of the firstborn of his flock and of their fat, and the Lord respected Abel and his offering. हामीले यसलाई साधारण तरिकाले हेर्यौं भनेदेखि If we see this from a normal view, आखिर कैन त खेतीपाली गर्थे, किसान गर्थे, he was a farmer. त्यसकारण किसानले अरु के ल्याउन सक्छ? That is why what can a farmer bring? उसले बारीमा फलेको फल नै परमेश्वरको भेटीमा ल्याएका थिए। He had brought the very fruit grown in his field as an offering to God. अनि हाबिलले चाहिँ भेडा बाख्राहरू चराउँथे And Abel used to do husbandry, animal husbandry. अनि हाबिलले चाहिँ ती भेडाहरूको बलिदान गरेर त्यसको पशुहरू लिएर आएका थिए। And Abel offered the firstborn of his flock and their fat. अनि यसलाई हामीले साधारण तरिकाले हेर्यौं भनेदेखि And if we see this simply, अनि कैनको के नै गल्ती थियो र? what was the fault of Cain? कैनको के चाहिँ कमजोरी थियो र? What was the weakness of Cain? किन परमेश्वरले कैनको भेटी ग्रहण गर्नु भएन? Why didn't God accept the offerings of Cain? तर तपाईले उत्पत्ति 4 अध्यायको यो 3 र 4 पदलाई तपाईले गहिरेर हेर्नु भयो भनेदेखि But if you deeply dive into this verse, अनि त्यहाँनिर 3 पदमा चाहिँ कैनले केही ल्यायो भनेर लेखिएको छ। and there in verse 3 it is written that Cain brought some of it. अनि इंग्लिशमा चाहिँ फ्रुट मात्रै लेखिएको छ, फ्रुट्स लेखिएको छैन। And it is written as fruit and not fruits. अनि हाबिलले चाहिँ पहिलो जन्मेको हरेक पाठाहरूलाई बलिदान गरेर त्यसको बोसो ल्याएको छ। And here it is written that Abel has offered the firstborn of every flock and also their fat. तर हाबिलले आफ्ना भेडाको बगलबाट पहिले बियाएका पाठा भनेको छ कि पाठाहरू भनेको छ भन्नुस् त? पाठा भनेको छ कि पाठाहरू? त्यसकारण हाबिलले चाहिँ पहिला ब्याएका हरेक पाठाहरूको बलिदान गरेर त्यसको बोसोहरू निकालेर वेदीमा चढाएको छ। हालेलुया। And that is why Abel offered the firstborns of his flock and also their fat and offered it into the temple of God. त्यसरी इंग्लिशमा पनि त्यहाँ फ्लक भनेको हामी सुन्दैछौँ। फ्लक चाहिँ एउटा हुँदैन, त्यो बथानबाट धेरै चाहिँ उसले बलिदान दिएर सबै पहिलो ब्याएका पहिलो फर्स्टबर्न पहिलो ब्याएका हरेक पाठाको बलिदान दिएर यसको बोसो चाहिँ हामीले ल्याएको थियो। And here it is written as flock, and flock is not one but many, and that he had offered the firstborns of all the flock and also their fat. अनि 3 पद चाहिँ इंग्लिश अनुसार स्पष्ट हुन्छ। यो नेपालीमा केही ल्याएछ अनि इंग्लिशमा चाहिँ फ्रुट मात्रै छ। फ्रुट भनेको उसले जम्मा एउटा बोटको फ्रुट ल्यायो। It is labeled as fruit and it means not many but some. के त्यसबेला कैन जुन बारीमा काम गर्दै थियो के त्यहाँ एउटा मात्रै फल थियो? Was there only one fruit in his whole farm? उसको बारीमा अरु धेरै फलहरू थियो। There were many fruits in his farm. तर उसले त्यहाँ फलहरू ल्यायो भनेको छैन। But it is not written that he offered fruits, अनि तर इंग्लिशमा फ्रुट मात्रै भनेको छ। but it is said only fruit. त्यसकारण मेरो विचारमा एउटा फल मात्रै लिएर आयो। So I think he brought only one fruit. त्यसकारण यो चाहिँ उसको हृदयको लोभीपना हो। And this was the greediness of his heart. परमेश्वरलाई जुन कुरा दिँदैछ What he was offering to God, उसले परमेश्वरलाई जति दिनुपर्ने पर्थ्यो त्यो सबै दिनु पर्थ्यो। he had to give what he was supposed to offer. तर
मात्रको दियो उसले। What he did is it just for the name of formality. आखिर हाबिल र कैनलाई कसले शिक्षा दियो? And who gave them teaching about this? परमेश्वरको वेदीमा ल्याउनु पर्छ भनेर कसले सिकायो हाबिल र कैनलाई? Who taught Abel and Cain that they have to offer to God? त्यसबेला बाइबल थिएन, There were no Bible at that त्यति बेला time. पास्टर थिएन, There were no pastors. अगमवक्ता थिएन। There were no prophets. कसले सिकायो? Who taught them? परमेश्वरले त अदनको बगैँचाबाट निकालिसक्नु भएको थियो। God had already evicted them from the Garden of Eden. हाबिल र कैनलाई परमेश्वरको वेदीमा ल्याउनलाई कसले सिकायो? Who taught them to offer to the Lord? अवश्य पनि हाबिल काइनको पिता आदमले नै सिकायो। Definitely their father taught them. हालेलुया। Hallelujah. अनि कसरी सिकायो? And how did he teach? आदमले आफ्नो छोराहरूलाई भन्यो, Adam said to his sons, परमेश्वरको वेदीमा लिएर आऊ। offer in the temple of God. किनकि आज हामीले जुन त्यो परिश्रम गर्नु परिरहेको छ, Because the hard work that we have to do today, किनकि हामीले जसरी यो एकदमै कठिन परिश्रम गरिरहनु परेको छ, and this hard work that we have to do today, परमेश्वरले हामीलाई अदनको बगैँचाबाट निकालिसक्नु भएको छ। God has already taken us out from the garden. आज of हेर Eden. तिमी र हाम्रो धेरै निधारको पसिना बगाएर खानु परिरहेको छ हामीले। And see today how we have to survive from our hard work. अनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई यो कठिन परिश्रम गरेर खानको निम्ति सृष्टि गर्नुभएको होइन। And God did not create us to do this kind of hard work. तर परमेश्वरले हामीलाई अदनको बगैँचामा राख्नु भएको थियो। But God had kept us in the Garden of Eden, अनि त्यसबेला हामीलाई कुनै कुराहरूको खाँचो थिएन। and we were not in the deprivedness of anything. अनि परमेश्वरले सबै कुराहरू प्रशस्त मात्रामा राखिदिनु भएको थियो। And God had given us everything in prosperity. तर परमेश्वरले बगैँचाको बीचमा भएको एउटा रुखको फल नखानु भन्नुभएको थियो। But He commanded us to not eat a certain fruit. परमेश्वरले त्यो अदनको बगैँचा परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको थियो। God had given that Garden of Eden to us. तर परमेश्वरले एउटा रुख चाहिँ उहाँको लागि राख्नु भएको थियो। But God had kept one tree for अनि Himself. त्यो बगैँचामा कहिले पनि अभाव हुने थिएन। And that garden were not lacking. अनि त्यो बगैँचामा चाहिँ सबै कुराहरूको प्रशस्त थियो। And there were the prosperity of everything in that अनि garden. यो चाहिँ परमेश्वरको सिद्धान्त हो। And this is the principle of God. जबसम्म हामी 10 भाग चाहिँ परमेश्वरको निम्ति राख्दछौँ, When we keep the 10th part for God, हामीलाई कुनै कुराको अभाव हुने छैन। we will not lack anything. अनि परमेश्वरले हामीलाई त्यो एउटा फलको रुख नखानु भन्नुभएको थियो। And God had said us to not eat अनि that त्यो fruit. परमेश्वरकै थियो। And that was of God. त्यसलाई हामीले खाएको कारण And since we ate that, हामीले यो सबै आशिषलाई गुमाउनु पर्यो। we had to lose all these blessings. अनि हामी अदनको बगैँचाबाट बाहिर निस्किनु पर्यो। And we were taken out from the Garden of त्यसकारण Eden. हे मेरो छोराहरू, That is why, oh my children, ए हाबिल ए कैन, oh Abel and Cain, सबैभन्दा पहिलो फल परमेश्वरको निम्ति लिएर आऊ। bring the first fruit for God. तिम्रो आँगनमा सबैभन्दा पहिला जे जन्मिन्छ त्यो परमेश्वरको निम्ति लिएर आऊ। And bring the firstborn of your flock. तिम्रो जमिनमा सबैभन्दा पहिला जे फल्छ त्यो परमेश्वरको निम्ति लिएर आऊ। And bring the first fruit for God. त्यसकारण आदमले न आफ्नो छोराहरूलाई परमेश्वरको निम्ति लिएर आउनलाई सिकाउनु भएको थियो। And that is why Adam himself taught his children to offer God. तर कैनले लोभ गर्यो। But Cain became greedy. आखिर परिश्रम गरे पनि जमिनबाट उमार्ने परमेश्वरै हुनुहुन्न र? Even though we hard work, is it not God who give us? आखिर भेडा बाख्रा चराए पनि भेडा बाख्राको गर्भमा अरू पाठाहरू र जन्म दिने परमेश्वरै हुनुहुन्न र? Isn't the God who gives us everything? हाबिलले आफ्नो पिताले बताउँदै गर्दा उसले रहस्यलाई थाहा पायो। Abel knew the secret while his father Adam was teaching them. म मेरो परमेश्वरलाई मेरो जन्मेको हरेक पहिलो पाठहरू हरेकलाई बलिदान दिनेछु। That I will give the firstborn of all the flock. त्यसकारण हाबिलले पहिलो जन्मेको एक बाख्रा भेडा अरू कुनै पशु गोरु जेसुकै भए तापनि हरेक पहिलो जन्मेकोलाई उसले बलिदान दियो। That is why Abel offered the firstborn of every animal that he had reared. अनि त्यसको बोसो लिएर परमेश्वरको वेदीमा चढायो। And offered its fat to the God.
उसको हृदय परमेश्वरको दृष्टिमा असल थियो। His heart was clean in front of eyes, in front of God. त्यसकारण परमेश्वरले हाबिलको भेटीलाई ग्रहण गर्नुभयो। That is why God accepted the offering of तर Abel. कहिले फ्रुट मात्रै लिएर आयो। But Cain only brought fruits. मेरो विचारमा एउटा I think he just brought one single fruit. आज म तपाईहरुलाई भन्दछु, Today I truly tell you, तपाई हामी जसरी परमेश्वरको भण्डारमा दशांश लिएर आउँछौं, as we bring the 10% into the temple of God, यो परमेश्वरलाई चाहिएर परमेश्वरले लिनु भएको हैन। this is the thing that God does not need. तपाईको आम्दानी 50,000 भयो, If your income is 50,000 rupees, तपाईलाई 5,000 लिएर आउनु सजिलै लाग्छ। it will be easier for you to offer 5,000. अनि तपाईको आम्दानी इन्कम चाहिँ 1 लाख भयो महिनामा, And if your income is 1 lakh monthly, अनि तपाईलाई 10,000 लिएर आउनु सजिलै लाग्छ। and it will also be easier for you to offer 10,000. अनि तपाईको महिनामा इन्कम 2 लाख भयो, And if your monthly income is 2 lakhs, अनि तपाईलाई 20,000 लिएर आउनु सजिलै लाग्छ। and it might be easier for you to bring 20,000. अनि तर तपाईको इन्कम अब 1 करोड भयो, But now your income has risen to 10 million अब rupees. तपाईले 10 लाख लिएर आउनु चाहिँ And now for you to offer 1 आज million धेरै rupees, जनाको हात काम्छ। 10 लाख। many people hands they get shivered. अरे बाफ रे, 90 लाख त तपाईसँग छ त। 9 million is with you. 90 लाख तपाईसँग छ। 9 million rupees is with you. अब तपाईलाई 10 लाख ल्याउन किन तपाईको हात काम्छ? Why are your hands shivering to offer him 1 million? त्यसैन कैनको हात कामेको थियो। That is why Cain hands they shivered. मैले यति धेरै रोगहरुको पहिलो फलहरु ल्याए भने If I offered him all the first fruit of this tree, ठुलो डोकोमा मैले 10 चोटी ल्याउनु पर्छ। I have to offer him like 10 times. अनि म यो ल्याउन सक्दिन। And I cannot do त्यसैन this. एउटा फल लिएर आए। That is why I'll just bring a fruit for the formality. आज परमेश्वरले चाहेर उहाँले दशांश मान्नु भएको होइन। God is not asking for the 10% because he needs. मैले दशांशको बारेमा प्रचार गर्दै छैन आज। I am not preaching you about the 10%. त्यो बारेमा मेरो विषय होइन आज। This is not my subject matter. तर यहाँ आयो अलिकति आयो, तर म बोल्दैछु अहिले केही। But I'm telling you something. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। परमेश्वरले दशांश चाहेर उहाँले माग्नु भएको होइन। God is not asking for the 10% because he needs it. परमेश्वरले हामीलाई घटाउनलाई माग्नु भएको होइन। And God is not asking it for us to decrease. आज म तपाईलाई भन्दछु रहस्य। Today I'm telling you the secret. परमेश्वरले हामीलाई घटाउनलाई दशांश माग्नु भएको होइन। God is not asking us to make us less. परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई वृद्धि गर्नलाई उहाँले यो सिद्धान्त दिनुभएको हो। God gave us this principle for us to grow. जब बच्चाको हातमा 2 माछा र 5 रोटी थियो, When there was 2 fish and 5 tortillas in the hand of child, त्यहाँनिर 5,000 पुरुषहरू थिए there were 5,000 men अनि 15,000 स्त्रीहरू थिए and 15,000 women अनि अरु 10,000 बच्चाहरू थिए। and rest 10,000 child. अनि त्यसकारणले गर्दाखेरि 30,000 मानिसहरू थिए त्यहाँ। That is why there were 30,000 people. त्यहाँ स्त्री कति थिए, बच्चा थिए, त्यहाँ उल्लेख गरेको छैन। There it is not mentioned how many women and तर child were त्यति there. बेला म त्यहीँ थिएँ। But I was there at that the very moment. जब प्रभु येशू ख्रीष्टले त्यो 5 रोटी र 2 माछा लिनुभयो, When Jesus took that 2 fish and 5 tortillas अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले त्यो खानुभयो, and Jesus had it अनि उहाँ मात्रै अगाएर एक्लै जानुभयो। and he was full alone and went. हो हो Is it? आज तपाईँ हाम्रो दशांश उहाँले खाएर एक्लै बसिरहनु भएको छैन। Today he is not taking our 10%. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु येशू ख्रीष्टले फिलिपलाई भन्नुभयो, Jesus said to Philip, फिलिप यिनीहरूलाई खुवाऊ। Philip, feed them.
अनि फिलिपले भन्दछ हामी यो सबै समूहलाई खुवाउने भने 200 चाँदीको सिक्काहरू चाहिन्छ। And he said that if I were to feed them all, then we need 200 silver coins. एक नम्बर हामी बजारदेखि धेरै टाढो छौँ। Number one, we are far from the market. अनि यदि बजारै भए पनि त्यहाँनिर 25-30 हजारलाई खुवाउनलाई त्यहाँनिर त्यस्तो बेकरी फ्याक्ट्री नै छैन। And even if there were market, the market would not have the sufficient त्यतिबेला food. बेकरी फ्याक्ट्री नै थिएन। There were no any bakeries. हातले यसो फ्याट गरेर कहिले 25 हजारलाई बनाइसक्नु। And when to make food for 25,000 people. अनि त्यसपछि फिलिपले भन्दछ Then Philip says, हामीसँग 200 चाँदीकै सिक्का भए तापनि Even if we have 200 silver coins, 5,000 त पुरुष मात्रै छोरा बच्चा र स्त्रीसँग 25-30 हजार भन्दैछु म यहाँ। I'm talking about 25-30,000 अनि people. 25-30 हजारलाई खुवाउनको निम्ति त हामीसँग 200 चाँदीको सिक्का भए तापनि And even if we have 200 silver coins to feed them, त्यो बेच्न सक्ने कुनै त्यहाँनिर कम्पनी छैन, मार्केट छैन। there's no any market or industry selling that kind of that much food. त्यसकारण हरेक तर्कहरूले मानिसको आँखाबाट असम्भव देखियो। That is why from a human mind, every arguments it was impossible. तर त्यसकारण तपाईको आँखाको अगाडि That is why in front of your eyes, धेरै तर्कहरू होला। many arguments may यो arise. समस्या समाधान हुन सक्दैन। This problem will not get solved. प्रभु येशू ख्रीष्टले त्यो 5 रोटी लिनुभयो। Jesus Christ took that 5 tortillas. प्रभु येशू ख्रीष्टले त्यो 2 माछालाई लिनुभयो। Jesus Christ took that 2 fish परमेश्वर पितालाई धन्यवाद दिनुभयो। and thanked God अनि त्यो 25-30 हजार भिडहरूलाई बाँड्न लाउनु भयो। and commanded to distribute to those 25,000 crowd. अनि उनीहरू 25-30 हजार भिडहरूले पेट भरिन्जेल खाए। And all the people from that crowd, they were full. 3 दिनदेखिको भोकमा उनीहरूले एकजनाले 3 डबल खाए। And the hunger from three days, they ate many. अनि 25-30 हजार भिडहरूले त्यो 2 माछा र 5 रोटीबाट पेट भरिन्जेल खाए, उब्रिन्जेल खाए। And 30,000 people, they had those food till their stomach blasted. अनि जब संगति सक्यो And when the service was over, अनि त्यहाँनिर अझै पनि त्यहाँनिर रोटी र माछाहरू थिए। and there were still the leftovers, अनि उनीहरूले त्यसलाई भटुल्न थाले। they started collecting it, त्यहाँनिर 12 डाला रोटी उब्रिए। and there were 12 pots full, हालेलुया, and there were 12 baskets of leftover food. हालेलुया, Hallelujah! हालेलुया। Hallelujah! आज तपाईँ हामीले जब परमेश्वरको हातमा दिन्छौँ, Today, when we give it to the hands of God, उहाँले यसलाई गुणन गरेर मल्टिप्लाई गरेर फर्काइदिनु हुनेछ। He will give it to us by multiplying it. जबसम्म अदनको बगैँचामा Until and unless in the Garden of Eden, अनि त्यो बीचमा रोपेको रुखको फल उनीहरूले खाएनन्, when they did not eat the fruit, उनीहरूले निधारको पसिना बगाएर खानुपर्ने थिएन। they did not have to survive from their hard work. उनीहरू साधारण काम, साधारण गोडगारद्वारा नै They just had to do this. उनीहरूसँग प्रशस्त थिए। They were prosperous. यो स्वर्गको सिद्धान्त हो, This is the principle of heaven. यो स्वर्गको सिद्धान्त हो। This is the heaven principle. त्यसकारण आदमलाई यो रहस्य थाहा भयो। That is why Adam knew this revelation त्यसकारण आदमले नै आफ्नो छोरालाई यो शिक्षा दियो। and taught the same thing to his sons. त्यसकारण आमा बाउहरू जतिजना हुनुहुन्छ, That is why to the parents, आफ्नो छोरा छोरीलाई परमेश्वरको निम्ति दिन सिकाउनुहोस्। teach your children to give for Lord. तपाईँ हाम्रो सन्तान मरुन्जेलसम्म निधारको पसिना बगाएर खानुपर्ने छैन। Our generation will not have to do the excessive hard work. 16 घण्टा 20 घण्टा 22 घण्टा खटेर खानुपर्ने छैन। They will not have to hard work and sustain. हामी बाइबलमा हेर्दछौँ उत्पत्ति 14 अध्यायमा, In the book of Genesis 14, we see that. अनि त्यहाँनिर चाहिँ अब्राहमले चाहिँ एकजना राजालाई चाहिँ दशंश दिएको घटना लेखिएको छ। There is an incident written about how Abraham gave his 10% to a king. अनि त्यहाँनिर सालेमको राजा मल्किसेदेकलाई हामी दिएको पाउँदछौँ। And there we can see it was offered to the king of Salem. उत्पत्ति 14 अध्यायको 18 देखि 20 पदलाई हामीले हेर्यौँ भनेदेखि In Genesis 14 from 18 to 20 we see. अनि त्यहाँनिर लेखेको छ कि सालेमका राजा मल्किसेदेक चाहिँ सर्वोच्च परमप्रभुको पुजारी थिए भनेर लेखेको छ। And it is written that the king of Salem, who was Melchizedek, he was the high priest. अनि उसले चाहिँ दाखरस र रोटी लिएर आए। And he came to him with
tortillas and wine. अनि 20 पदमा हामीले हेर्यौँ भनेदेखि अब्राहमले चाहिँ मल्किसेदेकलाई सबै कुराको दशंश दिए। And there in verse 20 we see that Abraham gave the 10% of everything. हालेलुया। अब्राहमलाई कसले सिकाए दशंश दिन? Who taught Abraham to do so? अब्राहमको पास्टर थिएन, He did not have pastor. त्यसबेला बाइबल थिएन। There were no Bible at that time. अब्राहमलाई सिकाउने होली स्पिरिट हुनुहुन्थ्यो। Holy Spirit was the one who taught Abraham. पवित्र आत्माले नै अब्राहमलाई सिकाए। Holy Spirit himself taught Abraham. अब्राहम जो आज सारा जातिको आशिषको पिता, Abraham, who is the father of many nations, आज सारा जातिहरूको आशिषको मूल अब्राहम, to the source of all blessings, आज उसले कसलाई दशंश दिए? to whom he gave the 10%. 18 पदमा सालेमका राजा परमेश्वरका उच्च पुजारीलाई दिए। हालेलुया। And there in verse 18 it is written that he gave that offerings to the king of Salem, who was Melchizedek and who was a high priest. हालेलुया। Hallelujah. अनि मल्किसेदेकको अर्थ चाहिँ, And the meaning of Melchizedek is, अनि हिब्रू भाषामा चाहिँ मेलकिजेदेक, and it is called Melchizedek in Hebrew, अनि मेलेकको अर्थ चाहिँ राजा, and king is the meaning of Melech. अनि जेदेकको अर्थ चाहिँ धार्मिकता। हालेलुया। The meaning of Zelek is righteousness. त्यसकारण मल्किसेदेकको अर्थ चाहिँ ऊ धार्मिकताको राजा थियो। And the meaning of Melchizedek he was the king of righteousness, अनि ऊ सालेमका राजा थियो। and he was king of Salem, अनि सालेम चाहिँ हिब्रूमा चाहिँ शान्ति हो। and Salem is peace in Hebrew. त्यसकारण ऊ शान्तिको राजा, धार्मिकताको राजा थियो। That is why he was the king of peace and righteousness. त्यसकारण अब्राहमले चाहिँ शान्तिको राजा, धार्मिकताको राजालाई दशंश दिँदछ। And Abraham gives his tithes to the king of peace and righteousness. अनि हिब्रू 7 अध्यायको 1 देखि 3 पदसम्म हामीले हेर्यौँ भनेदेखि, In Hebrews 7 from 1 to 3 we अनि see मल्किसेदेक को थिए भनेर त्यहाँनिर व्याख्या गरिएको छ। who was the Melchizedek, अनि जसको चाहिँ न सुरुवात छ, the one who has no beginning. एक दुई तीन नै पढिदियो। यिनै मल्किसेदेक सालोमका राजा र सर्वोच्च परमेश्वरका पुजारी थिए। राजाहरूलाई परास्त गरेर फर्किँदा यिनले अब्राहमलाई भेटे र तिनलाई आशीर्वाद दिए। यिनैलाई अब्राहमले सबै थोकको दशांश छुट्याइदिए। यिनको नाउँको अर्थ अनुसार यिनी पहिले धार्मिकताका राजा र त्यसपछि चाहिँ सालोमका राजा हुन्, अर्थात् शान्तिका राजा। हालेलुया। Hallelujah. In Hebrews 7 1 to 3, for the Melchizedek, king of Salem, priest of the highmost God, who made Abraham returning from the slaughter of the kings and blessed him, to whom also Abraham gave a 10th part of all, first being translated king of righteousness, and then also king of Salem, meaning king of peace, without father, without mother, without genealogy, having neither beginning of days nor end of life, but made like the Son of God, remains appeased continually. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. त्यसैले हिब्रू 7 को 3 पदले भन्दछ, That is why Hebrews 7:3 says, बिना पिता, बिना माता, without father, without mother, बिना वंशावली, without genealogy, जीवनको आदि र अन्त्य नभएका, having neither beginning of days nor the end of life, अल्फा र ओमेगा। Alpha and Omega. अनि येशू प्रभुले भन्नुभएको छ प्रकाश पुस्तकमा, In the book of Revelation, म Jesus नै Christ हो said, आदि र अन्त, I am the beginning and the end, अल्फा र ओमेगा। Alpha and Omega. त्यसकारण मल्किसेदेकको न वंशावली छ, That is why Melchizedek did not have any अनि genealogy, मल्किसेदेक कुनै आमा बाबाबाट जन्मिएको लेखिएको छैन। and it is not written that he was born from any human. मल्किसेदेक को थियो? Who was Melchizedek? अनि मल्किसेदेक शरीरको रूपमा येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो। And Melchizedek was a human form of Jesus Christ. त्यसकारण सारा जातिहरूका आशिषको मूल अब्राहमले, That is why a father of all the nations, Abraham, अनि यो दशंश चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई दिनुभएको थियो। gave this 10% to Jesus Christ. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. र प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वयंले भन्नुभएको छ, And Jesus Christ himself has said यूहन्ना this 8 को 58 पदमा, in John 8:58. म अब्राहम भन्दा अघिबाटै छु। I was before Abraham was. हालेलुया। Hallelujah. त्यसकारण अब्राहमले येशू ख्रीष्टलाई भेट्नुभयो, That is why Abraham met Jesus Christ. अनि अब्राहमले येशू ख्रीष्टलाई दशंश दियो। And Abraham offered the 10 tithes to Jesus Christ. आज येशू ख्रीष्टलाई दशंश चाहिएको होइन। Today Jesus Christ does not need the 10%. आज परमेश्वरले तपाईँ हाम्रो दशंश
पैसा चाहिएको छैन Today, God is not in the need of our 10%. परमेश्वर भोकाउने परमेश्वर हुनुहुन्न He is not a hungry God. हामीले काम गरेर उहाँलाई हामीले खुवाउनु पर्दैन We do not have to earn and offer Him. तर परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई यसरी सृष्टि गर्नुभएको छ But God created us in such a way. तपाईँ हामी वृद्धि भएर तपाईँ हामी फलदायी भएर गएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ God wants us to grow and flourish. त्यसकारण परमेश्वरले अब्राहमलाई आशिषको मूल बनाउनु भयो That is why God made Abraham the source of blessing. अनि त्यसकारण अब्राहमले सबै जातिहरूको आशिषको मूल भएको छ This is why Abraham has become the source of blessing for all nations. त्यसकारण परमेश्वरले बहुत जरुरी ठान्नुभयो And God thought it was really important. परमेश्वरले अब्राहमले दशंश चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने जरुरी ठान्नुभयो And God thought it was important for Abraham to give his 10%. त्यसकारण परमेश्वर स्वयं मल्किसेदेकको रूपमा जानुभयो अब्राहमको That अगाडि is why God Himself appeared in the form of Melchizedek in front of Abraham, किनकि त्यहाँनिर अब्राहमभन्दा ठुलो अरू कोही मानिस थिएन because there were no any human greater than Abraham. अनि हिब्रूको पुस्तकमा हामीले हेर्यौँ भनेदेखि सानोले ठुलोलाई दशंश दिँदछ And if you see in the book of Hebrew, it is written that the small gives the 10% to the big, higher ones. अनि त्यस बेला मानव जातिमा अब्राहमभन्दा अर्को ठुलो व्यक्ति त्यहाँ कोही थिएन And at that time, there were no any human greater than Abraham. त्यसकारण परमेश्वरले स्वयं उहाँ शरीरको रूपमा उहाँ मल्किसेदेक भएर जानुभयो That is why God Himself was in the human form as a Melchizedek. त्यसकारण उहाँको वंश हामी कसैले पनि भेटाउन सक्ने छैन That is why we cannot find His genealogy. आदि र अन्त अल्फा र ओमेगा हुनुहुन्छ He is the beginning and the end and Alpha and Omega. उहाँ शान्तिका परमेश्वर हुनुहुन्छ He is the God of peace. उहाँ शान्तिका राजा हुनुहुन्छ He is a God of peace. उहाँ धार्मिकताका राजा हुनुहुन्छ He is a God of righteousness. अनि उहाँ चाहिँ उच्च पुजारी हुनुहुन्छ And He is the high priest. अनि परमेश्वरको दाहिने बाहुलीमा अहिले पनि बसिरहनु भएको छ And He is still in the right hand of God. अनि उहाँको यो उच्च पुजारीपन चाहिँ सदा सर्वदा रहन्छ भनेर लेखिएको छ And it is written that His righteousness will remain forever. अनि यो मल्किसेदेक राजाको पनि पुजारीत्वपन सदा सर्वदा रहन्छ भनेर लेखिएको छ And it is written that the priestess of this Melchizedek will remain त्यसकारण forever. मल्किसेदेक येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो That is why Melchizedek was Jesus Christ. त्यसकारण अब्राहमले येशू ख्रीष्टलाई दशंश दिएको थियो That is why Abraham gave his 10% to Jesus त्यसकारण Christ. आज हामी यो मण्डलीमा दशंशहरू ल्याउँदछौँ And today we bring the 10% in हामीले this church. पास्टरको लागि ल्याउँदैनौँ We are not bringing for pastor. पास्टरले खान्छ भनेर हामी ल्याउँदैनौँ We are not giving for pastor to take it. पास्टरलाई पुग्छ कि पुग्दैन भनेर हामी ल्याउँदैनौँ We will not bring it for pastor needs, तर हामीले येशू ख्रीष्टको निम्ति दिन्छौँ but we will give for Jesus Christ. अनि येशू ख्रीष्टलाई हामी किन दिन्छौँ And why are we giving it to Him? अनि उहाँले राख्नुभएको स्वर्गीय सिद्धान्त यही हो This is the heavenly principle that अनि He has तिमी kept. वृद्धि भएर जाऊ That we will flourish, तिमी फलदायी भएर जाऊ that will grow. अनि त्यसपछि चाहिँ लगत्तै अर्को अध्यायमा 14 अध्यायमा उसले दशंश दिँदछ 15 अध्यायमा परमेश्वरले उसलाई आशिष दिनुहुँदछ And in verse 14, He gives the tithes, and in verse 15, He was blessed from God. अनि 14 अध्यायमा अब्राहमले परमेश्वरलाई दशंश दिँदछ And in verse 14, Abraham gives his 10% to God. अनि 15 अध्यायको एक अध्यायमा आएर परमेश्वर सपनामा आएर भन्नुहुन्छ And in chapter 15, 1 verse, God says to Abraham in his dream, त्यसपछि दर्शनमा अब्राहम कहाँ परमप्रभुको यो वचन आयो, अब्राहम त नडरा, तेरो ढाल म नै हो र तेरो इनाम अत्यन्त ठुलो हुनेछ। in Genesis 15:1 New King James Version, after these things the word of the Lord came to Abraham in a vision, saying, "Do not be afraid, Abraham, I am your shield, your exceedingly great reward." हालेलुया Hallelujah. तर म चर्चलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु But I want to inform this church, कतिजनाले मेरो खातामा पठाउनुहुन्छ so many of you sent to my account, कतिजनाले मेरो श्रीमतीको खातामा पठाउनुहुन्छ and many of you sent to my wife's account. तर तपाईँहरूले याद गर्नुहोस् But remember, जब यहाँ भेट दिने समय हुन्छ when it is the time of offering, मेरो हातमा 3-4 वटा खामहरू हुन्छ there are 3-4 envelopes in my hand. कारण त्यही हो This is the same reason. अनि अब्राहमले मल्किसेदेकलाई खाँचो भएर दिएको होइन And Abraham did not offer Melchizedek because he was in need. मल्किसेदेक शान्तिको राजा थियो He was a king of peace. मल्किसेदेक धार्मिकताको राजा थियो Melchizedek was a king of righteousness. त्यसकारण मल्किसेदेकलाई कुनै धन सम्पत्तिको खाँचो थिएन He did not lack any wealth. तर अब्राहमले पवित्र आत्माको प्रकाशमा दशंश दियो
But Abraham offered the tithes in the revelation of Holy Spirit. तर अब्राहमले कहिले पनि यो दशंशले मल्किसेदे ऊँटमा चढेर जान्छ कि ऊँट किन्छ त्यसको हिसाब किताब गरेन। And Abraham did not seek for the calculation after offering the tithes. त्यसैले तपाईँ हाम्रो दशंश अफरिङ श्रद्धाको बलिदानहरू परमेश्वरको घरमा रोपियोस्, त्यहाँ गाडियोस् र उम्रोस्, त्यसले सय गुणा फल फलाओस्। हालेलुया। That is why may the seeds of our faith be planted, take root and grow in God's house, and may they bear fruit 100-fold. हालेलुया। Hallelujah. आज धेरैजनाले परमेश्वरको भवनमा दशंश अफरिङ्सहरू ल्याउँछ। Today many children of God brings their offering, their 10%, अनि उनीहरूले हिसाब खोज्छन्, and they ask for the calculation. त्यो प्रभुको हातमा पुग्ने छैन। It will not reach God. किनकि प्रभुले भन्नुभयो Because God says, जब गहुँ डालोमै रहन्छ when wheat is in the basket, त्यसले कुनै फल फलाउँदैन। it will not bear fruit. जब जमिनमा परेर मर्छ But when it gets into the sand, त्यसले धेरै फलहरू फलाउँछ। it bears many fruit. हालेलुया। Hallelujah. त्यसैले जब तपाईँ हामी दिन्छौँ, When we offer, त्यसलाई मर्न दिन्छौँ भने and if we let it die, अनि यसले धेरै फलहरू फलाउनेछ। and this will bear many fruits, अनि यो चाहिँ येशू ख्रीष्टको हातमा पुग्नेछ। and this will reach in the hands of God. म तपाईँलाई भन्दछु प्रकाश छैन भने नदिनुहोस् दशंश। Truly I tell you, do not offer if you do not have the revelation. अनि म तपाईँलाई यो पनि भन्न चाहन्छु, And I also want to tell you, दशंश दिएन भने if you do not offer the tithes, श्राप आउँछ भनेर that the curse, म भन्ने छैन। I will not say that you will be cursed. किनकि दशंश दिएर मात्रै आशिष आउँछ भनेर म भन्दिनँ। Because I will not say that you will be blessed only because of offering 10%. किनकि येशू ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति श्राप बनेर क्रुसमा मरिसक्नुभयो। And Jesus Christ became our curse and got hanged on the cross. त्यसकारण श्राप आउँछ भनेर डरले दशंश नदिनुहोस्। That is why do not offer in the fear that you will be cursed. यदि तपाईँले डरले दिनुहुन्छ भने तपाईँको त्यो प्रेम होइन। That if you give in fear, then that is not your love. अब्राहमलाई कसले भन्यो दशंश दिएन भने श्राप आउँछ भनेर? Who said to Abraham that if you do not offer, then you will be cursed? अनि किन अब्राहमले दशंश चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई दिनुभयो त? Then why did he offer that 10% to Jesus? म तपाईँलाई भन्दछु, Truly I tell you, जब आदमले त्यो बीजको फल खायो when Adam had that scented fruit अनि अदनको बगैँचाबाट निस्किनु पर्यो, and had to come out from the Garden of Eden, अनि उसले त पातको लुगा बनाएर आफ्नो नाङ्गोपन ढाक्यो। and he hid himself from a dress made from leaves. परमेश्वरले सबैभन्दा पहिला के गर्नुभयो? And what did God do in firstly? परमेश्वरले एउटा प्राणीको बलिदान दिनुभयो। He sacrificed an animal. अनि यो चाहिँ परमेश्वरले संसारको जग बसाल्न अगाडि नै येशू ख्रीष्टलाई बलिदान दिनु भइसक्नु भएको थियो। And that God has already sacrificed Jesus Christ even before the foundation of the world. त्यसकारण आदमको पापलाई That is why for the sin of Adam, अनि एउटा पशुको बलिदानद्वारा उहाँले त्यो पापलाई सार्नुभयो। and that he exchanged that sin of Adam through the sacrifice of animal, अनि त्यो पशुको छाला लिएर आदमको नाङ्गोपनलाई ढाकिदिनु भयो। and hide the nakedness of Adam from the skin of that animal. अनि पुरानो करार चाहिँ छाया हो, And Old Testament is a shadow, अनि नयाँ करार चाहिँ वास्तविकता हो। कलसी 2:7 अनुसार and the New Testament is the truth as per the book of Colossians. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. त्यसकारण त्यो प्राणीको बलिदान चाहिँ येशू ख्रीष्टको बलिदान हो। That is why the sacrifice of that animal was a symbolic of a sacrifice of Jesus Christ. अनि त्यो प्राणीको छाला चाहिँ येशू ख्रीष्टको धार्मिकताको वस्त्र हो, जो अहिले उहाँले हामीलाई पहिराइदिनु भएको छ। And that animal's skin is the garment of Jesus Christ, which He has now clothed us with. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. त्यसकारण अब चाहिँ हामी उहाँको धार्मिकतामा छौँ And today, now we are in His righteousness, अनि हाम्रो श्रापलाई उहाँले क्रुसमा टाँगिसक्नु भएको छ। and He has crucified our curse on that cross. त्यसकारण अब श्राप आउने डरले हामी दशंश दिँदैनौँ। We will not offer in fear of being cursed, तर हामी उहाँको पुत्रहरू हौँ।
but we are His children. र पवित्र आत्माको प्रकाशद्वारा हामी उहाँको भण्डारमा हामी उहाँको वेदीमा दशांश ल्याउँदछौँ। And through the revelation of Holy Spirit, we offer and give Him अनि 10%. अब्राहमले पनि पवित्र आत्माको त्यो प्रकाशमा नै त्यो दशांश लिएको थियो। And Abraham also offered in this revelation. अनि जसले पवित्र आत्माको प्रकाशमा दशांश लिएर आउँदछ And the one who offers with this अनि revelation, उसले कसैले पनि घटाएर दिने छैन। they will not offer by decreasing it, अनि अझै तर वृद्धि गराएर दिनेछ, अझै बढाएर दिनेछ। but they will add more to it. यो चाहिँ परमेश्वरले तपाईहरुलाई पवित्र आत्माद्वारा नै हराउनुहुन्छ। And Holy Spirit and God will compel us to do this from Holy Spirit. जसरी हामीले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर उद्धार पायौं, Just like we got deliverance by believing in Jesus, हाम्रो कामहरुद्वारा हामीले उद्धार पाएको होइन, we did not got delivered from our work, तर हामीले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर उहाँको क्रुसको बलिदानद्वारा उहाँको अनुग्रहद्वारा हामीले उद्धार पायौं। and that we got this salvation from our faith, His grace and His sacrifice. हालेलुया। Hallelujah. तर हामीले कामहरुद्वारा उद्धार पाएको होइन। And we did not get this salvation from our work. त्यसो भए के हामी ख्रीष्टमा आइसकेपछि अहिले सबलाई अधर्म गर्दै हिँड्छौं र? But does this mean that we are doing bad deeds after getting that salvation from Christ? येशू ख्रीष्टको क्रुसको बलिदानद्वारा मैले उद्धार पाइसकेको छ, जे गरे पनि हुन्छ भनेर हिँड्छौं र हामी? Do you walk carelessly by saying that we have received the salvation from Christ? कामद्वारा त उद्धार पाइँदैन, त्यसकारण त जे गर्दा पनि हुन्छ, व्यभिचार गर्दा पनि हुन्छ, रक्सी मातेर कुड्दै हिँड्दा पनि हुन्छ, चोर्दै हिँड्दा पनि हुन्छ, उहाँको क्रुसको रगतबाट पनि उद्धार पाइहाल्यो भनेर त्यसरी हामी हिँड्नु मिल्छ त? Can we do adultery and drink because saying that we will get the salvation from the sacrifice of God? यदि कामद्वारा हाम्रो धार्मिकता हामी कमाउन सक्दैनौँ भने जे काम गर्दा पनि हुन्छ होइन र? If we cannot earn the righteousness from our good deed, then can we not do whatever we like? तर किन हामी त्यो दुष्ट कामहरू गर्दैनौँ? But why do we not do those evil things? हामीले उद्धार पाउनलाई दुष्ट कामहरू नगरेको होइन, We are not doing the evil things because to get salvation, तर हामीले उद्धार पाइसक्यौँ but we have received it already अनि तर हामी असल कामहरू गर्छौँ and we will do the good deeds किनकि हाम्रो विचारहरू परिवर्तन भएको छ because our thoughts has changed अनि तपाईँ हाम्रो सबै हाम्रो बिहेभियरहरू व्यवहारहरू परिवर्तन भएको छ and our behaviors has changed. किनकि अब जिउने हामी होइन, But because now we will not live, अब ख्रीष्ट हामीमा जिउनुहुन्छ। Christ will live from us. हिजो कसैलाई देख्दा रिस उठ्थ्यो भने Previously we might be furious when we see someone, अब ख्रीष्ट हामी भित्र हुनुहुन्छ, उनीहरूलाई हामी माया गर्छौँ। but now Christ is within us and we will love them. पहिला छिमेकीको उन्नति हुँदा हामी आरिस गर्थ्यौँ भने If we used to envy the success of our neighbors then, अब छिमेकीको उन्नति हुँदा हामी सेलिब्रेट गर्छौँ, उत्सव मनाउँछौँ। and हालेलुया। now we will celebrate in the success of others. आज संसारमा हेर्नुस् त, मिडियाहरूलाई हेर्नुस् त, If we see in media today, कोहीले दुःख पायो भने सबैले आँसु झार्छन् if someone is in pain, then everyone joins in their pain अनि चन्दा सङ्कलन गरेर उसको उद्धारको निम्ति सहायता पठाइ पनि दिन्छन्। and collect the donations and even helps them. तर कोही धेरै माथि आश पाएर उठ्यो भनेदेखि And if someone is very successful अनि सबैले उसको कुरा काट्न थाल्छन् and everyone wants to talk bad about them. अनि त्यसैले म तपाईँलाई भन्दछु, तपाईँको असल साथी चाहिँ And today I tell you, your good friend is अनि जब तपाईँको उन्नति हुँदा जो खुसी हुन्छ, the one who gets happy when you ऊ grow. रमाउँछ, He gets happy, ऊ चिच्याउँछ, उत्सव मनाउँछ, gets excited and joyful. त्यो हो तपाईँको साथी। That is your true friend. हालेलुया। Hallelujah. त्यसैले परमेश्वरले हामीलाई यसरी परिवर्तन गर्नुभयो, That is why God changed us in such a way. हामी परिवर्तन भएर हामीले उद्धार पाएको होइन। We did not get the salvation by being changed, त्यसकारण हामी आशिष पाइसकेका छौँ, हामी उहाँको भण्डारमा दशांश ल्याउँदछौँ। but because we are blessed already and we will offer to Him. अनि म तपाईँहरूलाई ग्यारेन्टी दिएर भन्दछु, And I guarantee you, जसले यो प्रकाशमा दशांशहरू ल्याउनुहुन्छ, the one who brings offerings with this revelation, जसले यो पवित्र आत्माको प्रकाशमा दशांशहरू ल्याउनुहुन्छ, the one who brings the 10 part with the revelation from this Holy Spirit, तपाईँको पुस्ता र तपाईँको आउँदो
पुस्ता पुस्तासम्मलाई Your generations, your coming generations and generations, 22 घण्टा 24 घण्टा निधारको पसिना बगाएर खानुपर्ने छैन they will not have to survive by doing hard work. किनकि परमेश्वरले तपाईँ हाम्रो हृदयलाई हेर्नुहुन्छ Because God sees our heart. त्यसकारण अब्राहमले मल्किसेदेक राजालाई त्यो दशंश दियो That's why Abraham gave that 10% to the king Melchizedek. अनि यदि दिएन भने श्राप आइपर्छ भन्ने डरले दिएको होइन Not in the fear of being cursed, तर पवित्र आत्माको प्रकाश र उत्साहित र खुसी भएर आनन्दित भएर म एउटा धागोको पनि दशंश दिनेछु भनेर प्रभु येशूको हातमा दशंश दियो but in the revelation of Holy Spirit, desperately seeking to give the 10% of every single thing. मैले धेरै धनाढ्य मानिसहरू देखेको छु I've seen many wealthy people. नेपालको धनी मानिसहरूलाई हेर्नुहोस् Look at the wealthy people of Nepal. हो उनीहरू 16 घण्टा बारी त खन्दैन Yet they do not work 16 hours per day, 16 घण्टा भारी त बोक्दैन and they do not do the labor work. तर थाहा छ उनीहरूको माइन्डमा उनीहरूको विचारमा सबैभन्दा ठुलो भारी उनीहरूलाई नै हुन्छ But they are carrying the heaviest burden in their shoulder. आधा रात 3 बजे पनि उनीहरू फोन गरिरहेको हुन्छ And in the midnight they are on the call. ओ हङकङमा 30 लाख त्यो कारको चाहिँ कता हरायो 30 लाखको सामान हरायो 1 करोडको सामान हरायो Getting information like their things and their money has been lost. आज तपाईँ हामीले न्युजबाट सुनेको छौँ किलो किलो सुनहरू एयरपोर्टमा भित्रियो And we can hear in news about the kilos of gold entering Nepal. किलो किलो सुनहरू हरायो गायब भयो And kilos of gold being lost. अनि त्यो सुन खोज्ने क्रममा कतिजना व्यक्तिको हत्या भयो जङ्गलमा And many people even died in the process of searching for it. अनि अहिले पनि कतिजना जेलमा छन् And even today many of them are in prison. त्यसकारण उत्पत्ति 3 को 17 पदमा लेखेको छ That is why as per Genesis तिमीले 3:17, दुःखसँग गरेर जानेछौ you will sustain from your hard work. तर दुःख चाहिँ तिमीसँग रहिरहन्छ And the sorrowness and the hard work will be with you. त्यसकारण जो आज परमेश्वरको प्रकाशमा हिँड्दछ And the one who walks in his revelation, उसको जीवनमा दुःख रहने छैन there will no be any sorrowness in his life. अनि उसले निधारको पसिना बगाएर कडा परिश्रम खानुपर्ने छैन And he do not have to sustain from pain, तर परमेश्वरलाई तपाईले जे दिनुपर्ने दिनुहोस् but give and offer to God whatever you have to offer. अनि त्यो सानो बच्चाले 5 रोटी र 2 माछा प्रभु यीशु ख्रीष्टको हातमा दियो And that small child gave 2 fish and 5 tortillas अनि to प्रभु यीशु Jesus. ख्रीष्टले त्यो रोटी र माछा एक्लै खाएर सिधाउनु भएन And Jesus Christ did not eat it by himself. तर प्रभुले धन्यवाद दिएर ती 25-30 हजारलाई बाँड्न लगाउनु भयो But Jesus thanked God and commanded them to distribute to everyone. अनि त्यो 2 माछा र 5 रोटी त्यो गुणन गरिकन मल्टिप्लाई हुँदै गुणन हुँदै वृद्धि हुँदै फल्दै हुँदै गयो हालेलुया And that 2 fish and 5 tortillas multiplied and multiplied and multiplied. अनि त्यसरी नै 25-30 हजारले खाएर पनि अन्तिममा 12 डाला उब्रियो And even after 30,000 people were full, there were still 12 baskets. त्यसकारण आज परमेश्वरको हातमा तपाईँ हामीले जे जति उहाँको हातमा दिन्छौँ त्यो गुणन भएर फर्केर आउनेछ That is why whatever we give into the hand of Lord, it will multiply. गहुँको दाना जब जमिनमा पर्दछ यसले 100 गुणा फलहरू फलाएर ल्याउँदछ When the wheat it gets into the sand, it multiplies and grows. यदि गहुँको दाना हामी दराजमा थन्काएर राख्यौँ भने 2 वर्षमा ढुसी पर्नेछ If we keep the seed of wheat in the cupboard, then it will get rust. तर जब हामी उहाँको असल जमिनमा रोप्दछौँ But when we sow it in His good land, अनि येशू ख्रीष्टको हात जस्तो असल जमिन अरु के हुन सक्छ and what else can be a good hand than a hand of Jesus? त्यसै अनि यो दशंश पैसाको कुरा मात्र होइन And this 10% is not only about money, तर परमेश्वरले तपाईँ हाम्रो हृदय चाहनु भएको हो but God wants our heart, अनि त्यो हृदयमा समयहरू पनि छ and time lies in that heart. अनि परमेश्वरले तपाईँ हामी कति समय दिन्छौँ त And how much time we separate for God, हामी परमेश्वरलाई कति समयहरू दिन्छौँ त how much time we give and invest to God. अनि आजको दिन हामीले सब्बात दिन भनेर भन्छौँ And today we call this day as a Sabbath day. अनि हामी व्यवस्थाको पुस्तक अनुसार सब्बात दिन मान्दैनौँ And we do not follow the Sabbath day as per the book of law. अनि यो सब्बात दिन मान्नु पर्छ भनेर हामी यहाँ दिनभरि बस्दैनौँ And we are not here because we have to practice this. Listen, हामी to this. नेपालीमा छुट्टी भन्छौँ शनिबारलाई We call it a holiday in Nepal. इङ्ग्लिसमा यो होलिडे भन्दैछ We call it a holiday. अनि होली भनेको के हो भन्नुहोस् What त? means holy? होली भनेको के हो What? पवित्र हालेलुया
Hallelujah. होली भनेको के हो? What means holy? डे भनेको के हो? त्यसकारण के हो? पवित्र दिन. हालेलुया. Hallelujah. त्यसैले आज सारा संसारका मानिसहरूले यो छुट्टीको हप्तामा एक दिनको छुट्टीलाई पवित्र दिन भन्छ. And today people from the world calls this holiday as a holy day. अनि युरोप कन्ट्रीमा चाहिँ 2 दिन छुट्टी हुन्छ हप्तामा. And there is 2 days holiday in Europe countries. अनि एक दिनलाई चाहिँ विकेन्ड भन्छ, हप्ताको अन्तिम दिन. And one day is called as a weekend, the end of the week. अनि एक दिनलाई चाहिँ होलिडे भनिन्छ. And one day holiday is called holiday. त्यसैले आज हरेकको मुखमा परमेश्वरले यसलाई होलिडे भन्न लाउनु भएको छ. And that God has made every one of us to call it as a holy day. अनि त्यसैले आजको दिन हाम्रो निम्ति होलिडे हो. That is why for us it is holy day. आजको दिन हाम्रो पवित्र दिन हो. It is a holy day for us. त्यसकारण Holy day. व्यवस्थाको पुस्तक अनुसार हामी साबत दिन मनाउँदैनौँ. That is why we will not practice this as per the Old Testament. तर हामी पवित्र आत्माबाट हामी उहाँलाई समय दिँदछ. हालेलुया. But we give our time through Holy Spirit. हालेलुया. Hallelujah. अनि यो जब तपाईले परमेश्वरलाई यो समय दिनुहुन्छ, And when you give your time to God, तपाईको परिश्रममा परमेश्वरले विश्राम दिनुहुन्छ. God will give the rest in your hard work. अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले 6औं दिनसम्म सारा सृष्टि गर्नुभयो. And God created everything till the 6th day. अनि उहाँले मानिसलाई पनि 6औं दिनसम्म सृष्टि गरेर सिद्धाउनु भयो. And He had already created human. अनि 7औं दिनमा परमेश्वरले विश्राम लिनुभयो. And on the 7th day He rest. अनि मानिस जाति आदमको लागि चाहिँ त्यो पहिलो दिन विश्राम थियो. And for Adam it was a first किनकि rest day. आदमलाई 6औं दिनमा उहाँले बनाउनु भयो. Because He created Adam in अनि 6th day. 7औं दिनमा परमेश्वरले विश्राम लिनुभयो. And on 7th day God took a rest. आज म तपाईलाई भन्दछु, Today I tell you, मैले तपाईलाई धेरै गवाईहरू बताइसकेको छु. I have already told you many जुन testimonies. समयमा म एउटा जवान थिएँ, When I was youth, म रेस्टुरेन्टमा काम गर्दै I थिएँ. used to work in a restaurant. शुक्रबार 6 घण्टा बढ्दा अरूको काम गरेर I used to work overtime, 6 hours overtime on अनि Fridays. शनिबार 3 घण्टाको लागि म हतारेर आउँथेँ. And on Saturdays, I would rush over for 3 hours. कहिलेकाहीँ वचन आधा हुँदा निस्किनु पर्दा म रुँदै फर्किन्थेँ. Sometimes I have to leave the service in the between. आज तपाईहरुको अगाडि म जीवित गवाही छु. Today I am a living testimony in front of मेरो you. कठिन अवस्था र मेरो आँसु र कठिन अवस्थामा पनि Even in my hard days, जसरी मैले परमेश्वरलाई समय दिएँ, just like how I spent time with God, त्यो समय उहाँले गुणन गर्नुभयो. He multiplied that time. आज मलाई 24 घण्टा फ्री दिनुभएको छ. Hallelujah. Today I'm giving my all time to God. परमेश्वरलाई समय पनि दशांशको रूपमा दिनुहोस्. Give your time just like an offering.